Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. You're ready to make a charitable donation, and you really want your money to do the most good it possibly can. So you go online, maybe check out one of those charity assessment sites, right? And you find two organizations doing similar work. One looks like a lean operation, maybe clearly struggling a bit, but doing vital work on the ground. The other, well, it's a well-oiled machine, highly efficient, impressive numbers. People helped per dollar spent. Now, intuitively, you might think, okay, the efficient one, that's the obvious choice to maximize my impact. But then this little thought creeps in. They seem so capable, so well-resourced. Do they really need my small donation as much as the other one does? And suddenly you find yourself leaning towards the charity that just feels, more vulnerable. That curious human tendency, where our desire to help the most effective organizations can actually get undermined by how capable we think they are. That's exactly what a fascinating new article digs into. What we're talking about today is based on a large language model summary, but it points directly to the actual rigorously peer-reviewed article. It's titled The Charity Capacity Curse, and it was published in the prestigious Journal of Consumer Psychology. That's an FT50 listed journal, by the way. The really insightful minds behind this research are Lijun, Shirley, Zhang from the University of Leeds, Thomas Allard from Singapore Management University, David J. Hardisty from UBC, and Shane Wang from Virginia Tech. And we genuinely hope, really, whether or not you subscribe to channels like this one, that you'll make some time to read their thoughtfully crafted and peer-reviewed article. We've put the link right there for you in the show notes. Today, we kind of want to walk through this paper with you, especially if you're maybe just starting your own research journey, to show how a real-world puzzle like this one gets systematically unraveled. So that feeling I described, that leaning toward the more vulnerable group, the paper calls it the charity capacity curse. And it sounds, almost illogical, doesn't it? I mean, we all want our donations to make the biggest difference. We look for charities that are efficient, well-run, capable. But what if that very capability, that appearance of strength, actually works against them when it comes time for someone like you to donate? Yeah, it's truly fascinating, isn't it, how our intuition can sometimes lead us down a different path. This research identifies exactly that, a really counterintuitive phenomenon. The charity capacity curse, where donors, believe it or not, actually give less to charities that appear more capable. It reminds me of what Dan Pallotta wrote back in 2010 in his book Uncharitable. He said something like, "From a system that starts with an illogical premise will come a series of illogical rules." And this paper, it really shines a light on that illogical premise beautifully. The whole idea of effective altruism tells us we should prioritize impact, right? Favor the highly effective charities. We even have tools like charitynavigator.org to help us do just that. Yet this curse, it directly undermines that goal. It's quite the puzzle. Okay, so when I first saw capacity used here, my mind maybe jumped straight to financial strength, just money. But this paper really breaks it down more, doesn't it? What exactly are these different kinds of capacity they're talking about? And why would donors overlook something that seems so fundamentally important, so logical? That's a great point. It's definitely more nuanced than just finances. So, charity capacity. Broadly, it's about a charity's ability to get the resources it needs, money, people, whatever, to actually fulfill its mission. And the researchers, they identified three fundamental dimensions here. First, there's human resources capacity. This is all about the people, right? The collective skills, the knowledge, the expertise of the staff and volunteers. Think about, the difference between maybe entry-level folks versus highly professional, specialized staff. Second, there's organizational capacity. This covers the more tangible and intangible assets. Things like the charity size, how long it's been around, its experience, the physical infrastructure, technology, networks it has access to. So, a bigger, older charity might signal higher organizational capacity. And finally, yes, there's financial capacity. This reflects how well a charity can secure financial resources. For instance, does it have diverse funding streams, or is it relying heavily on just one source, that kind of thing. But the crux of the issue, the paper argues, is that donors often don't prioritize this effectiveness, this capacity, over other things. And we've probably all felt this, right? Maybe favoring charities working on causes we personally care about most deeply, or feeling more compelled to help specific identifiable victims rather than,
anonymous statistics, even if the latter represents a bigger problem. Our own subjective preferences may be giving locally or even being swayed by how attractive recipients seem these things, often way more heavily than looking purely at objective capability. It really is like our hearts sometimes override our heads when we open our wallets, isn't it? That's a perfect way to put it. Exactly. And connecting that to the bigger picture, the paper proposes this crucial mechanism that drives the curse: perceived need. The researchers argue that donors simply perceive these higher capacity charities as needing less help, plain and simple. And critically, for most of us making a donation decision, the primary driver, the thing that really pushes us to give, is often how much need we perceive in the recipient. It just seems to be a very natural human tendency, you know? Yeah. We want to help those who appear most vulnerable, most in need of our help specifically. Okay, so if this perceived need is such a powerful driver, it raises a big question, especially for someone maybe new to academic research listening to this. How do you actually prove something like that? I mean, what kind of experiments do you even design to test such a nuanced idea, to make sure it really is this capacity curse happening and not something else? Right, that's the challenge, and this paper does a remarkably good job, I think. They build a really strong case, constructing their argument across 6 pre-registered studies. Plus, they did several supplementary ones too. They used a whole variety of clever experimental designs, and even looked at real-world data. So yeah, they were incredibly thorough. For instance, in study 1, they specifically tested that human resources capacity idea. They had people choose between 2 food charities. One had entry-level volunteers. The other had highly professional staff. Logically, you'd think the professional one seems better equipped, right? More capable, but nope. Participants in that study were significantly less likely to choose the charity with the professional staff. And why? Because they perceived it as needing less help. Then they moved on. Studies 2A and 2B, they basically replicated these findings but used organizational capacity, things like the charity's size and age, and also financial capacity, like whether it had diverse funding. And crucially, what makes this strong is they controlled for other things that might muddy the waters. Things like how much people thought was spent on overhead, or maybe an underdog effect, or even just feelings like warmth, trust, or sympathy towards the charity. By ruling those out, it really strengthens the argument that perceived need is the key explanation here. And what I found particularly insightful was study 3. It clarified the direction of the effect. It showed it's not just that donors kind of prefer lower capacity charities, they seem to actively penalize the higher capacity ones. So when people were given a choice between a high capacity charity, a low capacity one, and one where they got no capacity info at all, guess which one got the least donations? The high capacity one. Exactly. Yeah. Consistently received the least amount. And they even backed this up outside the lab. In supplementary study 1A, they analyzed real data from charitynavigator.org. And they found this negative relationship between a charity's reported financial capacity and the actual amount of donations it received. So that this pattern, it seems to genuinely exist in the wild, as they say. Wow. Okay. So if just showing you're capable and efficient can actually backfire, can be this curse. How can charities communicate effectively? How do they tell people they're good at what they do without unintentionally, shooting themselves in the foot? This feels like where the research really shifts from just identifying the problem to offering some actionable solutions. Absolutely. And that's often the goal, right? To provide insights that can be used. The research here identified 2 main strategies that seem to effectively mitigate this charity capacity curse. So first, strategy 1, which they showed in study 4, is basically make the needs of the higher capacity charities salient, make them clear, make them visible. The curse seems to weaken quite a bit when that higher capacity charity explicitly highlights its ongoing or maybe an urgent need. So for example, if a really efficient charity also communicates, hey, we just faced a natural disaster in our service area, or we've had an unexpected surge in demand for our services, donors are much more likely to step up and support them despite their capability. The need becomes clear. Then the second strategy, which they tested in study 5, involves shifting the donor's focus. Instead of letting them dwell on the charity's perceived need, you shift their focus toward the potential impact of their donation. This seemed quite powerful too, encouraging donors to reflect on the actual difference their contribution will make. So when donors were prompted, before choosing, to consider things like which charity would help the most people, or which one would make a greater impact with my donation, while they were significantly less likely to shy away from the more capable organizations. Their focus shifted from need to outcome.
The research also kind of hints that maybe presenting charities one by one in separate evaluations rather than forcing a direct side-by-side comparison might reduce the bias too. But, it's a delicate balance. Charities still have to assure donors they are capable enough to actually fulfill their mission effectively. Right. You can't look incapable. Exactly. Being perceived as incompetent, even if you seem really needy, that can definitely deter donations too. It's tricky. So, wrapping our heads around this, what have we really learned from digging into this paper? We've seen how this very natural, very human inclination to help those who seem most in need can kind of paradoxically lead us to overlook charities that are actually highly capable, highly effective. It really is a puzzle of human psychology. It is. And this research, it reveals this subtle, nuanced psychological bias, the charity capacity curse, and it points pretty clearly to our perception of a charity's need as the main driver. But importantly, it doesn't just stop there. It also offers these practical solutions for charities. Things like, emphasizing their ongoing needs more clearly, or prompting donors like you to think about the ultimate impact of your giving, not just the apparent need. And what I find really impressive, especially thinking about listeners maybe starting their own research, is how this paper shows that whole process. Taking a real-world puzzle, defining the terms really clearly, rigorously testing the ideas with multiple studies, using both lab experiments and real-world data, and then offering practical, actionable solutions based on that evidence. It's just a fantastic example of how this kind of academic research, this sort of behavioral science, can uncover these hidden truths and hopefully provide insights that make a tangible difference out there. It truly is. And maybe a final thought to leave you with. If our natural instinct, as this paper suggests, is often to give based on this perceived need rather than objective effectiveness, what are the bigger societal implications of that? How does that affect how we collectively fund and support the organizations that are trying to do the most good in the world? And maybe what does this tell you about your own choices, both as someone who might donate and perhaps as someone observing how organizations work, maybe even as a future researcher yourself? How might you design your next study to uncover another one of these counterintuitive truths? As we said, we really encourage you to delve into the full article. Links right there in the show notes for you to explore further. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, একটা চ্যারিটি সংস্থা, তাদের হয়তো অনেক ক্ষমতা, খুব দক্ষ লোকজন, দারুণ পরিকাঠামো, বেশ ভালো টাকা পয়সার যোগান। তো তারা ভাবছে এগুলো দেখালে লোকে আরও বেশি করে দান করবে। সেটাই তো স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু হচ্ছেটা ঠিক উল্টো। গবেষণা বলছে এই সক্ষমতা দেখানোতেই দানের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই নাকি? এ তো বেশ অদ্ভুত। হ্যাঁ, অদ্ভুত তো বটেই। ড্যান প্যালোটা তার আনচ্যারিটেবল বইতে যেমন লিখেছিলেন, মনে আছে, যে একটা অযৌক্তিক জায়গা থেকে শুরু করলে সেখান থেকে অযৌক্তিক নিয়মই তৈরি হয়। একদম মনে হচ্ছে যেন তেমনই একটা ব্যাপার এখানেও। আর আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু একটা দারুণ গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে। আমরা অবশ্য একটা বৃহৎ ভাষা মডেল LLM দিয়ে এর একটা সারাংশ এখানে তুলে ধরছি। ও আচ্ছা। তবে আসল পেপারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জার্নালে ছাপা হয়েছে, জার্নাল অফ কনজিউমার সাইকোলজি, জেসিপি। হ্যাঁ, জেসিপি তো ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত সেরা 50টা বিজনেস রিসার্চ জার্নালের একটা, খুবই নামী। ঠিক তাই, এর মান নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর এই গবেষণাটার শিরোনাম হলো দ্য চ্যারিটি ক্যাপাসিটি কার্স, দাতব্য সংস্থার সক্ষমতার অভিশাপ আর কি। অভিশাপই বটে। এর লেখকরা হলেন লিজুন ঝ্যাং, ইউনিভার্সিটি অফ লিডস থেকে, টমাস আলার্ড, সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি, ডেভিড হার্ডিস্টি, ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা, আর শিন ওয়াং, ভার্জিনিয়া টেক, USA থেকে। আর যারা শুনছেন আমাদের, বিশেষ করে যারা হয়তো সবে একাডেমিক রিসার্চের জগতে আসছেন বা নিজেরা গবেষণা শুরু করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য এই আলোচনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং হতে পারে। হ্যাঁ, একটা অন্যরকম দিক। তবে আমরা কিন্তু খুব করে বলবো, প্লিজ একটু সময় বের করে মূল পেপারটা পড়বেন। ওটা খুবই যত্ন করে লেখা আর পিয়ার রিভিউড একটা কাজ। অবশ্যই পড়া উচিত। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। হ্যাঁ, লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, পড়লে অনেক নতুন ভাবনা আসবে। তো কি পাওয়া গেল আসলে এই গবেষণায়? এই যে বললেন কার্স বা অভিশাপ, ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, ওরা মোট 6টা স্টাডি করেছে এবং সবগুলোই প্রি রেজিস্ট্রার্ড ছিল, আগে থেকে পরিকল্পনা করা। বেশ,
আর তাতে ওরা একটা বেশ অবাক করার মতো জিনিসই দেখেছে। এটাই হলো চ্যারিটি ক্যাপাসিটি কার্স। যখন কোনো চ্যারিটি নিজেদের সক্ষমতা খুব বেশি করে দেখায়, ধরুন তাদের কত ভালো লোক আছে বা অর্গানাইজেশন কত শক্তপোক্ত বা আর্থিক অবস্থা কেমন, তখন লোকে তাদের কম টাকা দিতে চায়। বলেন কি, উদাহরণ আছে কিছু? হ্যাঁ, যেমন একটা পরীক্ষায় দেখালো যে সংস্থার ভলেন্টিয়াররা খুব পেশাদার, খুব দক্ষ, তাদের তুলনায় যে সংস্থার ভলেন্টিয়াররা একটু আনাড়ি বা নতুন, তাদের লোকে বেশি দান করতে চাইছে। কি আশ্চর্য! আবার ধরুন অন্য একটা পরীক্ষায় খুব পুরনো আর বড় সংস্থার চেয়ে একটা নতুন আর ছোট সংস্থাকেই লোকে বেশি পছন্দ করছে দানের জন্য। এটা তো একদম উল্টো শোনালো। আমরা তো ভাবি যারা বেশি সক্ষম তারাই টাকাটা ভালো কাজে লাগাবে। ঠিক এখানেই প্রশ্নটা আসছে, কেন এমন হয়? কারণটা গবেষণা বলছে লুকিয়ে আছে আমাদের অনুভূত প্রয়োজন বা পারসিভড নিডের ধারণার মধ্যে। অনুভূত প্রয়োজন মানে যখন আমরা দেখছি একটা সংস্থার প্রচুর ক্ষমতা, তখন আমাদের মনে হচ্ছে এদের তো আর তেমন সাহায্যের দরকার নেই। আচ্ছা, যেহেতু ক্ষমতা আছে তাই প্রয়োজন কম। একদম। আর যেহেতু বেশিরভাগ লোক দান করার সময় ভাবেন যে কার প্রয়োজনটা বেশি, তাই যাদের প্রয়োজন কম বলে মনে হচ্ছে সেই উচ্চ সক্ষমতার সংস্থাগুলো কম দান পাচ্ছে। এটা একই সাথে দুটো লেভেলে কাজ করছে। একটা হলো কগনিটিভ বা জ্ঞানীয়, ক্ষমতা দেখে প্রয়োজনের ধারণা কমে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়টা হলো মোটিভেশনাল, প্রেরণামূলক, মানুষ প্রয়োজন দেখেই দান করতে বেশি উৎসাহ বোধ করে। তার ভালো দিকগুলো দেখানোই ব্যাকফায়ার করছে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে লোকে ভাবছে বড় সংস্থার হয়তো অ্যাডমিন খরচ বেশি, ওভারহেড কস্ট। হ্যাঁ, বা হয়তো লোকে সবসময় আন্ডারডগসদের সাপোর্ট করতে চায়, যারা একটু দুর্বল। ঠিক, ওই আন্ডারডগ এফেক্ট। খুব ভালো পয়েন্ট। গবেষকরা কিন্তু এইগুলো টেস্ট করেছেন। তারা এই ওভারহেড অ্যাভারশন আর আন্ডারডগ এফেক্টকে কন্ট্রোল করেও দেখেছেন যে ফলাফল একই থাকছে। তার ওগুলো মূল কারণ নয়, আসল কারণ ওই অনুভূত প্রয়োজন কমে যাওয়াটাই। ইন্টারেস্টিং। তবে মজার ব্যাপার হলো লাভজনক কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা পুরো উল্টো। সেখানে ক্ষমতা দেখালে লোকে ভালো মনে করে। হ্যাঁ, সেটা তো ঠিক। কোম্পানির ক্ষেত্রে তো আমরা চাইবই তারা সক্ষম হোক। কিন্তু চ্যারিটির বেলায় এই অদ্ভুত অভিশাপটা কাজ করছে। তাহলে যে সব চ্যারিটির সত্যিই ভালো ক্ষমতা আছে তারা কি করবে? নিজেদের ভালো দিকগুলো লুকিয়ে রাখবে? না, লুকাতে হবে কেন? গবেষণা দুটো রাস্তা দেখাচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা, কি রকম? প্রথমত, সক্ষমতা দেখানোর সময়ই খুব স্পষ্টভাবে এটাও বলতে হবে যে তাদের এখনও সাহায্য দরকার, প্রয়োজনটাকেও হাইলাইট করতে হবে। যেমন স্টাডি 4-এ ওরা দেখিয়েছে, যখন একটা হাই ক্যাপাসিটি সংস্থার প্রয়োজনটাকেও জোর দিয়ে বলা হলো, ধরুন আমাদের এত ভালো সেটআপ থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষ প্রজেক্টটার জন্য ফান্ড দরকার, তখন আর দানের পরিমাণ কমেনি। তার ব্যালেন্স করতে হবে, সক্ষমতা আর প্রয়োজন দুটোই বলতে হবে। একদম, প্রয়োজনটা ক্লিয়ার করতে হবে। বুঝলাম, এটা একটা উপায়। আর দ্বিতীয় উপায়টা হলো ফোকাসটা প্রয়োজন থেকে সরিয়ে দানের প্রভাব বা ইম্প্যাক্টের দিকে নিয়ে যাওয়া। ইম্প্যাক্টের দিকে কিভাবে? স্টাডি 5-এ ওরা এটাই করেছে। যখন ডোনারদের এটা ভাবানো হয় যে তাদের টাকাটা শেষ পর্যন্ত যাদের কাছে পৌঁছাবে তাদের জীবনে কতটা পরিবর্তন আনবে, তখন তারা সক্ষমতার ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখে। তখন তারা ভাবতে পারে, হ্যাঁ, এই হাই ক্যাপাসিটি সংস্থাই হয়তো টাকাটা সবচেয়ে এফেক্টিভলি ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবে। আচ্ছা, তখন সক্ষমতাটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক, তখন আর ওটা নেগেটিভ সিগন্যাল থাকছে না। তার গল্পটা কিভাবে বলা হচ্ছে, কমিউনিকেশনটা খুব জরুরি। খুবই জরুরি। যারা নতুন গবেষণা করছেন বা করবেন ভাবছেন তাদের জন্য এটা একটা বড় শিক্ষা। কিন্তু মানুষের মন, মানুষের আচরণ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া, এগুলো যে কতটা জটিল আর অনেক সময় একদম অপ্রত্যাশিত হতে পারে। ঠিক, যা আমরা সহজ যুক্তি দিয়ে ভাবি সেটা সবসময় খাটে না। একদমই না। আর এখানেই হয়তো আজকের আলোচনার শেষে একটা প্রশ্ন রেখে যাওয়া যায়। বলুন। দেখুন, একদিকে তো সমাজ আমাদের বলছে কার্যকর পরার্থপরতা বা এফেক্টিভ অল্ট্রুইজমের কথা, যেখানে দান করলে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট পড়বে, সেখানেই দান করো। হ্যাঁ,
সেটা তো ঠিকই, কার্যকারিতা দেখা উচিত। তার জন্য তো সংস্থার সক্ষমতা বিচার করা দরকার। কিন্তু এই গবেষণা আবার দেখাচ্ছে সেই সক্ষমতা বা কার্যকারিতা সিগন্যাল দেখালেই লোকের দানের ইচ্ছে কমে যাচ্ছে। এ তো ভারী মুশকিল, দুটো উল্টো দিকের টান। ধারণার মধ্যে আমরা ব্যালেন্স করব কিভাবে? সংস্থাগুলোই বা কিভাবে করবে? কার্যকারিতা বা সক্ষমতা জানানোর পদ্ধতিতে কি কোনো বদল আনা দরকার, যাতে সেটা উল্টে দানের ইচ্ছাকে কমিয়ে না দেয়? এটা সত্যি একটা বড় প্রশ্ন। এটা নিয়ে ভাবার অনেক অবকাশ রইল। সেটাই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक चैरिटी है, वो ज़्यादा सक्षम बनने की कोशिश कर रही है, बेहतर संसाधन जुटा रही है ताकि वो और असरदार तरीके से मदद कर सके, और नतीजा, लोग उसे कम दान देने लगते हैं। अजीब है ना? शायद डैन पलोटा कुछ ऐसा ही कह रहे थे जब उन्होंने कहा था कि अतार्किक आधार से शुरू हुई व्यवस्था अतार्किक नियम बनाएगी। क्या दान देने में हमारी सोच हमेशा तर्कसंगत होती है? आज हम जिस शोध पर बात कर रहे हैं वो इसी दिलचस्प सवाल से जुड़ा है। ये चर्चा प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी में छपे एक लेख के एक AI यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से तैयार किए गए सारांश पर आधारित है। और ये जर्नल कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं, FT50 लिस्ट में है, यानी दुनिया के टॉप बिजनेस जर्नल्स में से एक। इस बेहतरीन काम के पीछे लिजुन, शर्ली झांग, थॉमस अलार्ड, डेविड जे हार्डिस्टी और शिन वांग जैसे शोधकर्ता हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, UK, सिंगापुर, कनाडा, USA। देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं वो आपकी मर्जी, पर हमारी गुजारिश है कि इस बहुत विचारशील और बारीकी से परखे गए लेख को पढ़ने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हमारा आज का मकसद सीधा सा है, इस शोध को उन लोगों के लिए आसान बनाना जो अकादमिक रिसर्च में नए हैं या शायद अपनी रिसर्च यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। ये समझना कि दान देने के हमारे फैसलों पर कैसे कैसे अनजाने से कारक असर डाल सकते हैं। हाँ, और ये विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि आजकल इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म यानी प्रभावी परोपकारिता की काफ़ी बात होती है कि हमें दान वहाँ देना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा असर हो। लेकिन ये रिसर्च दिखाती है कि दानकर्ता अक्सर प्रभावशीलता को उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाते। कई बार लोग बस भावनात्मक जुड़ाव से दान करते हैं, जैसे अपने इलाके की संस्था को या किसी पहचाने चेहरे वाले पीड़ित के लिए। और यहीं से इस शोध की सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आती है, जैसे लेखक चैरिटी क्षमता अभिशाप या चैरिटी कैपेसिटी कर्व्स कहते हैं। उन्होंने 6 अलग अलग स्टडीज की और ये सभी प्री रजिस्टर्ड थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो क्या और कैसे करेंगे, जिससे नतीजों में हेर फेर की गुंजाइश ना रहे। और इन स्टडीज में बार बार यही दिखा कि लोग उन चैरिटीज को कम दान देना चाहते हैं जो ज्यादा सक्षम दिखती हैं, जिनके पास बेहतर लोग हों, बेहतर व्यवस्था हो या जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा स्थिर लगे, जिसके वॉलंटियर्स ज्यादा प्रोफेशनल लग रहे थे बजाय उसके जिसके वॉलंटियर्स थोड़े कम प्रोफेशनल थे। है ना जी? आप सोचेंगे कि ज्यादा प्रोफेशनल होना तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, कथित आवश्यकता यानी परसीव्ड नीड। होता यह है कि जब कोई चैरिटी ज्यादा सक्षम, ज्यादा व्यवस्थित दिखती है तो दानकर्ताओं को अवचेतन रूप से लगता है कि शायद इसे उतनी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि दान देने का फैसला अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि किसे मदद की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो उन चैरिटीज़ की तरफ झुक जाते हैं जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लगती हैं। अच्छा, इन सभी स्टडीज़ में लगातार यही पैटर्न दिखा। ज़्यादा क्षमता वाली चैरिटी को कम ज़रूरतमंद माना गया और यही कथित ज़रूरत की धारणा असल में दान देने की इच्छा में जो अंतर आ रहा था उसकी वजह बनी। इसे रिसर्च में मध्यस्थ या मीडिएटर कहते हैं। तो मतलब क्षमता सीधे दान कम नहीं कर रही, बल्कि वो पहले जरूरत की सोच बदल रही है और फिर वो सोच दान पर असर डाल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, पर शोधकर्ताओं ने ये भी तो देखा होगा कि कहीं कोई और वजह तो नहीं। जैसे हम सुनते हैं कि लोग ओवरहेड खर्च पसंद नहीं करते या शायद कमजोर दिखने वाले का साथ देना चाहते हो, अंडरडॉग इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा। उन्होंने इन चीजों को भी परखा। एक स्टडी में ओवरहेड खर्च को बराबर रखा दोनों ग्रुप्स के लिए। दूसरी स्टडीज में सहानुभूति, चैरिटी पर विश्वास, वो कितनी नेक लग रही है, इन सब चीजों को भी कंट्रोल किया। लेकिन इन सब के बावजूद ये कथित जरूरत वाला फैक्टर ही सबसे मजबूत निकला।
और एक और दिलचस्प बात स्टडी 3 से पता चली, ऐसा नहीं है कि लोग कम क्षमता वाली चैरिटी को कोई इनाम दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि वो एक तरह से ज्यादा क्षमता वाली चैरिटी को सजा दे रहे हैं, उन्हें कम जरूरतमंद मानकर दान कम करके। बाप रे, तो क्या इसका कोई हल है? मतलब क्या चैरिटीज अपनी क्षमता दिखाई नहीं सकती? ये जानना खासकर उन नए शोधकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा जो समझना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग हालात में कोई प्रभाव बदल सकता है, जिसे रिसर्च में मॉडरेशन टेस्टिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, शोध इसका रास्ता भी सुझाता है। 2 मुख्य रणनीतियां सामने आईं। पहली स्टडी 4 में दिखे, अगर ज्यादा क्षमता वाली चैरिटी अपनी जरूरतें साफ साफ बताए, स्पष्ट करे कि देखो हम क्षमता हैं लेकिन फिर भी हमें इस काम के लिए मदद चाहिए, तो ये नकारात्मक असर कम हो जाता है। लोगों को फिर वो कम जरूरतमंद नहीं लगती। अच्छा, यानी कम्युनिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी रणनीति स्टडी 5 में, अगर दानकर्ताओं का ध्यान चैरिटी की अपनी जरूरत से हटाकर इस बात पर लाया जाए कि उनके दान का अंतिम लाभार्थियों पर क्या असर यानी इम्पैक्ट पड़ेगा, तब भी वो ज्यादा क्षमता वाली चैरिटी को दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब फोकस जरूरत से हटाकर इम्पैक्ट पर ले आए। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। तो कुल मिलाकर ये शोध हमें सिखाता है कि जो चीज लॉजिकली अच्छी लगनी चाहिए, चैरिटी की क्षमता, वो अनजाने में दान कम कर सकती है, क्योंकि वो हमारी जरूरत वाली सहज धारणा को छेड़ देती है। सही कहा। और ये हमें एक गहरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि दान देते समय हम अपनी गट फीलिंग, अपनी भावनाओं, जैसे कि किसे ज्यादा जरूरत है, उससे कितना बंधे होते हैं। क्या हम वाकई सबसे अच्छा करने के लिए, सबसे प्रभावी जगह दान देने के लिए अपनी इन अंदरूनी धारणाओं को चुनौती देने को तैयार हैं, भले ही वो हमारे मन की पहली आवाज के खिलाफ क्यों ना जाए? और क्या ज्यादा प्रभावी बनने की कोशिश में चैरिटीज अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठती हैं? ये सवाल यकीनन सोचने वाला है। हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे कि वे मूल शोध पत्र जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।